बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, तमाम सियासी पस मंज़र जो है वो तेज़ी से तब्दील हो रहा है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ आज वकला की मुलाकात हुई अडियाला जेल में, और इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान समेत जो है वो मजहबी जमातें, जमात इस्लामी और बाकी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। इमरान खान का कहना है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो जबर और तशद्दुद के ज़रिए ज़बरदस्ती जो है वोट चोरों को मुसल्लत किया जा रहा है, इसकी हर तरीके से ना सिर्फ मजम्मत की जाएगी बल्कि मुल्क गिर एहतजाज होगा। उन्होंने तमाम जितने भी पीटीआई के कारकुन हैं उनसे कहा है कि जहाँ जहाँ पे भी, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूदा जो है वो धांधली शुदा इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करें या जीडीए करे कराची के अंदर, तमाम का जितने भी पीटीआई के कारकुन हैं वो फौरी तौर पे सड़कों पे आएँ और उनका साथ दें। उन्होंने हफ्ते के रोज़ जो है वो तमाम पीटीआई वर्कर्स से अपील किया है कि हर हलके के अंदर वो पाकिस्तान के झंडे लेकर निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। जो उनका कहना था कि इस मुल्क के अंदर अब मज़ीद जो है वो जबर और जो एक ज़बरदस्ती कंट्रोल करने का, जमहूरियत को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये निज़ाम नहीं चलेगा। उन्होंने एक किस्म की बगावत कर दिया है कि ये निज़ाम अब किसी एक के कहने पे ना कोई किसी का वोट चोरी करने की जो है वो देंगे इजाज़त, और ना ही कोई किसी को अपने ऊपर जिसको अवाम ने मुस्तरद किया हो उसको मुसल्लत होने की देंगे। आज पीटीआई के वो हल्के जहाँ पे धांधली का इस वक्त जो है वो पूरा शोर मचा हुआ है, उनके जो भी उम्मीदवारान हैं उनकी आज इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, रावलपिंडी के 3 हल्के हैं, 6 हल्कों पे आज जो है वो प्रोसीडिंग हुई अपील्स के ऊपर, और जो है वो आरओज़ को तलब कर लिया गया है और कहा गया है कि फॉर्म 45 के तहत आप जो है वो रिकॉर्ड लेकर आएँ, जो जो इन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं उसको आप जो है वो साबित करें। इसी तरीके से जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के हिमायत याफ्ता, उनको भी कहा गया है कि आप अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो जमा कराएं। आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम सीट्स पे उम्मीदवारों ने अपने अपने वकला के ज़रिए जो है वो तमाम रिकॉर्ड जमा करवा दिया है फॉर्म 45 के तहत, और बहुत भारी मार्जिन से लीड है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर के हल्के से, जिनका मुकाबला नवाज शरीफ के साथ था, उन्होंने आज उनको वार्निंग दी है कि आप बाइज्जत तरीके से अपनी सीट से स्टेप डाउन करके आप लंदन वापस चले जाएं। इसी में आपकी आफियत है, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। हम सुप्रीम कोर्ट तक आपका पीछा करेंगे क्योंकि आपने वोट चोरी करके ये सीट निकाली है। इसी तरीके से मरियम बीबी के खिलाफ भी जो है वो फिलहाल गो के नोटिफिकेशन हो चुका है, सूबाई असम्बली का भी और कौमी का भी, लेकिन उनके खिलाफ भी जो है वो पिटिशनें दायर हैं कि उन्होंने पूरे रिगिंग के साथ ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीट जीती है। अब क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान एक बड़ी ताकत है जो खसूसी तौर पे धरने में, जितने भी धरने हुई हैं, नून लीग के वर्कर बाहर नहीं निकले। जब जो पीडीएम के धरनों की मैं बात कर रहा हूँ, जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के खिलाफ जितने धरने हुए हैं उसमें आपको पीपल्स पार्टी के जियाले कुछ नजर आए होंगे, लेकिन नून लीग के वर्कर चूरी खाने वाले हैं वो बाहर नहीं आए, और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल किया गया और पीडीएम का सरबराह बना के उनसे काम क्या लिया जाता रहा कि वो भारी भारी लश्कर अपनी जमात के कारकुनों के और मदारस के तलबा को वो जो है वो खाकी वर्दियां पहना के हज़ारों की तादाद में केपीके से लाते थे और इनका शो कामयाब करते थे। अब वो शो इन्हीं के खिलाफ हो रहा है जो कल तक इनसे ये शोबदबाजियां करवाते रहे। आज मौलाना फजलुर रहमान अपने हक के लिए उन्हीं के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मैं निकालूंगा, सब लोगों को निकालूंगा, और इस इलेक्शन का किसी सूरत भी नताइज न सिर्फ तस्लीम बिल्कुल नहीं किए जाएंगे, ईवान के अंदर भी हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे, सड़कों पे भी दमादम मस्त कलंदर होगी, और किसी सूरत भी जो है ये हुकूमत नहीं चलने देंगे। और उन्होंने ये भी बद्दुआ दी है कि अल्लाह करे कि शहबाज शरीफ 2 महीने भी ये हुकूमत ना चला सकें।
کل تک یہی مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ انشاءاللہ پی ڈی ایم جو ہے وہ سارا کام کرے گی. انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے 40 سال اپنی جوانی کے جو ہے وہ غرق کر دیے ہیں ان کے اعتماد کو حاصل کرتے کرتے, اور اینڈ پہ میرے ساتھ انہوں نے بہت برا کیا. یہی جو رونا تھا وہ فضل الرحمان صاحب بھی رو رہے ہیں, یہی رونا جو ہے وہ مولانا سراج الحق صاحب بھی رو رہے ہیں, اور یہی رونا جو ہے وہ عمران خان بھی رو رہے ہیں. صرف 2 جماعتیں خوش ہیں, ایک نون لیگ اور ایک جو ہے وہ پوری تابع داری کر رہی ہیں, اور وہ اس اسٹیبلشمنٹ کا اتنا مضبوط مورے بن چکے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی کے بغیر یہ دونوں جماعتیں ایک قدم بھی چلنے کو تیار بھی نہیں ہے اور نہ ہی چلیں گی. لیکن اب یہ تھپکی کب تک چلے گی, کیونکہ عوام کے اندر شعور آ چکا ہے اور عوام اب اپنے حق کے لیے نکلنے کو تیار ہیں. دوسری جانب آج پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ایک سیٹ اپ کے لیے عمران خان نے اعلان جو ہے وہ منظوری دے دی ہے, اور وکلاء نے آج جیل سے باہر جو شعیب شاہین ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ, اور جو اس وقت قائم مقام چیئرمین ہیں گوہر صاحب اور اسد قیصر صاحب کی آج ملاقاتیں ہوئی ہیں, انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ نامزد کر دیے گئے ہیں جو آئندہ وزیر اعظم کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب صاحب کو جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب کے لیے میاں اسلم اقبال صاحب کو جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے, اور بلوچستان کے لیے سالار خان کاکڑ کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے. کے پی کے لیے آلریڈی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ نامزد کیا جا چکا ہے, جن کے خلاف جو ہے وہ تمام جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہیں, وہ روپوش ہو چکے ہیں. ان کے متبادل بھی جو ہے وہ بندہ اگلے 2 دنوں میں سامنے آ جائے گا, جس کے اوپر جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات یا اور کوئی ایسے جو ہے وہ چارجز نہ ہوں. اسی طریقے سے جو کے پی کے اسمبلی ہے اس کے اسپیکر کے لیے جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کے بھائی عاقبۃ اللہ کو جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے. یہ نامزدگیاں ہو چکی ہیں اور اگلے چند دنوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کیبنٹ کا بھی اعلان کریں گے, اور اس طریقے سے پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کنٹیسٹ کرے گی ہر لیول پہ. وہ کہیں پہ بھی سپیس دینے کو تیار نہیں ہے نون لیگ اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو. اب یہ اونٹ کس کروٹ بدل بیٹھتا ہے, 22 تاریخ تک جو ہے وہ ایڈوائس بھیج دیں گے وزیر اعظم جو اس وقت نگراں وزیر اعظم ہے وہ صدر پاکستان کو, اور صدر پاکستان 3 دن کے اندر اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے, اور تمام جتنے بھی جو ہیں وہ ممبران قومی اسمبلی وہ حلف اٹھائیں گے. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی اسی دن ہوگا, اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کا مرحلہ وائز انتخاب ہوگا. بہت شکریہ, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.